Kondisyon ni sa atong bakbakan diri sa Panaypoy. Bakbak oh. 1-0. Class B bakbakan na decision game. Serbisyo Jimboy. 1-0 atong score. Konsihal Mubunal Aloy. Si Jimboy. Sadam. Inside, side out. 1-0 atong score. Serbisyo Gerson. Decision game na, decision game. Ang ganun to? Way labot o labot. Muna ni 1-0 atong score. Serbisyo Gerson. Jojo. Jojo, labay Jo. Awa pa klaro. Serbisyo Gerson. Igualis 1 atong score. Jojo ni sagang, wa kasagang si Jojo. Labay ang bola sa gawas. 2-1 na atong score. Serbisyo Gerson. 2-1 atong score. Na, wala na sa nasagang. 3-1 na. Serbisyo Gerson. Hala na. Hipusa na mga hubog diha. Out na. 3-1 ang atong skora, 3-1. Serbisyo Jojo serbisyo. Sagang Gerson, wa kasagang ni bawas si Jojo. 3-2 atong score. Serbisyo Jojo, bawas sa Jo. Loh, nulog-walog ang bola. Inside. Para sa The Forever. Gerson. Jimboy. Mapunggan si Jimboy. Para sa The Forever. Alagi balikan si Jimboy. Side out. 3-2 atong score. Serbisyo Aloy. Jojo sagang. Sadam. Jimboy. Gerson. Jimboy. Timbao si Jimboy. Sa The Forever. Jimboy. Kuha pang Aloyo. South kay Jojo. Jojo again. Gerson. Kuha kay Jojo. Sa The Forever. Jimboy. Aloy. Sa The Forever Jimboy. Inside. Grabe konsihal. Grabe. Unsa man timbrihay bro mag-iitsa. Serbisyo ang konsihal. Grabe ha timbriha. Serbisyo konsihal Joel. Para Jojo. Gilabay ni Jojo. Serbisyo Sadam. 2-3 sa tong score. Serbisyo Sadam. 4-2 atong score. Serbisyo Sadam. Serbisyo Sadam Forever. Jojo. Change ko. 5 pre, 5-2. 5-2 atong score. Serbisyo Sadam. Duwa na sa nasagang. Change court na. 6-2 atong score. Serbisyo Sadam. Jimboy sagang, wa na sagang, labay ang bola sa gawas. Serbisyong Sadam. Konsihal, labay sa bola. 8-2 atong score. Serbisyo Sadam. Para Sadam. Na 8-2 atong score, 8-2. Serbisyo Jimboy. Para 3 pa ni. Para Jojo. Gerson again. Labay na. Side, ay puntos. 3 puntos, 3-8 atong score. Out. Side out. 8-3 atong score. Outside, Gerson. Team si Muslim. Serbisyo Gerson. Para Lili. Para Gerson, gibalikan ni Jojo. Para Sadam Forever. Dancing. Sadam, gibalikan ko siya Jojo. Side out. Si Sadam. Serbisyo Jojo. Serbisyo Jojo. Para Social Joel. Para Jojo. Gerson. Sadam Forever. Inside. 4-8 atong score. 4. Serbisyo Jojo. Gilabay ang bola. Side out.
Serbisyo Aloy. Game Cebu City. Para Jojo. Sadam forever. Lah. Aloy. Again. Jason gipunting plastara. Jason. Wala sa dam. Bolang sa dam na. Side out. 8-4 ang score. Barangay Palawan. Jason. Sadam forever. Sound kayo. Sadam again. Buha gapon Jason. Sadam forever. Sadam forever. Jason. Punto 5-8 ang score. Serbisyo Konsehal. Service Gerson. Aloy. Gerson. Out. Side out at score. 8-5 ang atong score. Serbisyo Sadam para Noibi. Sadam forever para maybe. Gerson. Aloy. Kisa mo kuha na eh. Side out. Serbisyong Jimboy. Service Jimboy. Tara. Gilabay ng Jojo. Serbisyo Gerson. Service Jojo. Na 9-5 na itong score. Laban ng Team Cebu City. Serbisyo Gerson. Jojo. Gerson ibunal. Ilapay sa gawas. Inside. J5 na itong score. Laban ng Team Cebu City 5. Gerson. Serbisyo. Jojo Sagang. Sadam. Nasabot din ito. Grabe. Last ball for the win. Serbisyo Gerson. Lobo. Jimboy Lobo-Lobo. Gerson hapak. Jojo gilabay sa gawas. Daog na game 3 decision. Daog ang Team Cebu City.